बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाकसू के बारे में, जिसे कैसिया एब्सेस भी कहा जाता है। ये अमराज खून को दूर करने के लिए, यानी जल्दी अमराज को रफ़ा करने के लिए और आँखों के बहुत सारे अमराज को रफ़ा करने के लिए एक बेहतरीन कुदरती दवा है। आज की वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करते हैं। ये चाकसू बीज हैं, इन पर तफसील से जब बात करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी कि इसका मिजाज क्या है, इसका पौधा कैसा होता है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कौन कौन से कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। उर्दू ज़ुबान में तो इसे चाकसू के नाम से पहचाना जाता है, इंग्लिश में इसको चाकसू या चैकस इंडिया भी कहते हैं, जबकि अरबी में इसको हुब्बत-उस-सौदान या तशमीज़िज भी कहा जाता है। फ़ारसी में चशखाम या चश्मक और हिंदी में चाकसू या चाकशू बनकलथी वगैरह के नाम से इसको पहचाना जाता है। मिजाज में चाकसू गर्म खुश्क है, दूसरे दर्जा में गर्म खुश्क दवा है, जिसम में सर्दी के अमराज को रफ़ा करने के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। चाकसू का पौधा 2 से 3 फुट तक ऊंचा होता है। जैसा कि इस स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसका पौधा दिखाया गया है, इसकी मुख्तलिफ मदारिज दिखाए गए हैं कि पौधा कैसा है, इसके ऊपर फली कैसे लगती है, इसका फूल कैसा है और फली के अंदर से इसका जो बीज हासिल होता है वो किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चाकसू के पौधे पर गुच्छों की सूरत में फलियाँ लगती हैं, जिनके अंदर गहरे भूरे रंग के या स्याह रंग के चिपटे बीज मसूर के दाल की तरह के पाए जाते हैं, जिनका जायका नहायत कड़वा होता है। चाकसू के बीजों को मुदब्बर करके इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनसे तदबीर की जाती है ताकि उनके अंदर कोई मुज़िर असरात हों तो वो रफ़ा हो जाएं। इसी तरह चाकसू के पौधे हमारे जो कोई हिमालय का इलाका है, मगरबी डलवानी इलाका है श्रीलंका में, और दीगर जो सख्त ज़मीनी इलाका होता है वहाँ पर आम पाए जाते हैं। इसके अलावा ईरान, सूडान, सऊदी अरब वगैरह में भी चाकसू मिलता है। चाकसू के बीज मुनासिब इसलाह के बाद, यानी उनकी तदबीर मुदब्बर करने के बाद इनको इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए भी और बैरूनी तौर पर इसके पत्ते लगाने के लिए भी पेस्ट की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि ये एक ब्लड प्यूरीफायर यानी खून साफ़ करने की बेहतरीन दवा है। इसी वजह से इसको दाद, जिसे रिंग वर्म का मर्ज़ कहते हैं, उसके इलाज के लिए, बर्स के मर्ज़ को ठीक करने के लिए जिसमें जिस्म पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, ल्यूकोडर्मा के मर्ज़ को ठीक करने के लिए चाकसू इस्तेमाल करते हैं, लेप्रोसी यानी जज़ाम के मर्ज़ को ठीक करने के लिए चाकसू इस्तेमाल किया जाता है, और आँख की पलकों में अमूमन लोगों को ख़ारिश होती है तो उस ख़ारिश को दूर करने के लिए भी चाकसू को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बीनाई कमज़ोर हो जाए या आँखें दुखने लगें, आँखों में किसी किस्म की सोजिश या खराश पैदा हो जाए, या आँखों का एक मर्ज़ होता है जिसे नाखुना कहते हैं, जिसमें आँख के सफ़ेद हिस्से में एक इजाफी सुर्खी माइल सफ़ेदी माइल मिक्स एक गोश्त सा बन जाता है। इस मर्ज़ को ठीक करने के लिए दमगा एक और आँखों का मर्ज़ होता है जिसमें हर वक्त आँखों से पानी जारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आंसू बहते हैं। उस मर्ज़ को ठीक करने के लिए आँखों में कुकरे अगर पड़ जाएं, जिसमें पलकों के अंदर की जानिब दाने बन जाते हैं, रम्द भी इसको बोलते हैं, ये मर्ज़ हो, आँखें दुख जाएं, आँखें कमज़ोर हो जाएं, तो आँखों से मुताल्लिक़ ये बहुत सारे जो अमराज हैं, इनके इलाज के लिए चाकसू को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चाकसू खिलाने के लिए भी इन अमराज में इस्तेमाल करते हैं। चाकसू के बीजों को बरियां करने के बाद बारीक सफूफ करके पेस्ट बनाकर आँखों के ऊपर भी लगाया जाता है, तो इन तमाम तकालीफ में इससे आराम पहुँचता है। इसके अलावा चाकसू पेशाब जारी करने के लिए, ऐसी ख़वातीन जिनका हैज़ बंद हो जाता है उनके हैज़ को जारी करने के लिए, या ऐसी ख़वातीन जिनमें हैज़ तंगी से आता हो या कम आता हो, उनके हैज़ को जारी करने के लिए भी चाकसू को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें कुछ हद तक काबिज़ असरात भी पाए जाते हैं। इसके जो दीगर अफ़ाल हैं, जैसा कि इसकी इस स्क्रीन पे आप तफसील से देख सकते हैं, तो चाकसू को ख़ास तौर पर आँखों के अमराज में इस्तेमाल में लाया जाता है। उसमें आँखें दुख रही हों, आँखों से पानी आता हो, आँखों के अंदर जाला बन जाता हो, आँखों के अंदर दाने बन जाते हों, नज़र कमज़ोर हो जाती हो, तो इन तमाम तकालीफ को दूर करने के लिए चाकसू को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी एहतियात यही होती है कि इसके जो बीज होते हैं उसको बरियां कर लिया जाता है, उसको मुदब्बर कर लिया जाता है, ताकि इसके अंदर कोई मुज़िर असरात अगर मौजूद हों तो वो ज़ाइल हो जाएँ। इसी तरह से खून की सफाई करने के लिए, बर्स, जज़ाम और दाद जैसे अमराज को ठीक करने के लिए भी चाकसू को हम इस्तेमाल में लाते हैं। इसमें बहुत सारे कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसा कि कुछ कीमियाई अज्जा इसकी जड़ में मौजूद होते हैं, जिनमें एंथ्राक्विनोन्स हैं जो कि कब्ज़
کشا اثرات مرتب کرتے ہیں، کریسوفینول ہیں جو کہ سوزش دور کرتے ہیں، قبض دور کرتے ہیں، جسم میں بننے والی رسولیوں کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں، ایلو ایموڈین اس میں پایا جاتا ہے جو گلٹیوں کو ختم کرتا ہے اور جسم پر موصل اثرات لیگزیٹو پراپرٹیز رکھتا ہے، پرگیٹو پراپرٹیز رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے پتوں میں بہت سارے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں چاکسو کے، جیسا کہ میوسیلیج ہے، میوسیلیج اس کے پتوں میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم کے اندر کی بلغمی جھلیوں کو تر رکھتا ہے، نظام ہضم کے اندر کی جو جھلی ہے اس پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ کورسیٹین اس میں موجود ہے جو خلیات کی حفاظت کرتا ہے اور ہماری جتنی بھی خون کی رگیں ہیں ان کی لچک کو قائم رکھتا ہے۔ اس میں ریوٹین پایا جاتا ہے جو جسم میں سوزش کو دور کرتا ہے، پلیٹلیٹس کا جسم میں مختلف حصوں میں غیر طبی جو اجتماع ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، کیپلریز کی دیواروں کو مضبوط کرتا ہے اور کیپلری سے لیکوڈز ہوتے ہیں ان کے اخراج اور انجذاب کو کم کرتا ہے، خون کو پتلا کر کے دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ بی سیٹوسیٹرول اس میں موجود ہے جو آنتوں میں کولیسٹرول کے انجذاب کو روکتا ہے اور چھاتی کے کینسر، پراسٹیٹ وغیرہ کے جو کینسر ہے اس میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے جو لیوز الکلائڈز، چیکسنز اور آئسوچیکسنز ہیں وہ بینائی کو بہتر بنانے کے لیے، بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے کے لیے، اعصابی نظام پر مثبت اثرات مرتب کرنے کے لیے اور نظام اعصاب کے جو دوسرے اعصاب کے ساتھ جڑنے کے مقامات ہیں ان پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو مختلف کیمیائی اجزاء ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ چاکسو کے بیجوں کا یعنی اس کے مغز کا سفوف 2 سے 3 گرام روزانہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چاکسو کے پتے حسب ضرورت پیسٹ بنا کر جسم کے بیرونی اعضاء پر لگانے کے لیے حسب ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ گرم خشک مزاج رکھنے والی یہ دوا ہے تو گرم خشک مزاج کے افراد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، گرمی خشکی کے امراض پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اس کو گرم خشک مزاج کے افراد کو استعمال نہ کروایا جائے یا لمبا عرصہ تک نہ استعمال کیا جائے۔ البتہ آنکھوں کے جتنے بھی امراض ہیں اس کے لیے آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی معالج سے مشورہ کر لیں یا اپنے مزاج کے مطابق دوا کی تجویز کروا لیں۔ اگر اس سے کوئی مضر اثرات مرتب ہو جائیں تو اس کی اصلاح کے لیے دھنیا استعمال کر سکتے ہیں، سندل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بدل کے طور پر باپچی یا توتیا کرمانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ تیار مرکبات مارکیٹ سے مل جاتے ہیں جیسا کہ حب مصفی خون ہے، آب سرخ بادہ ہے اور صفوف برس، یعنی جسم پر سفید جو داغ ہیں ان کے لیے صفوف برس بنتا ہے، اس میں بھی چاکسو شامل ہوتا ہے۔ اس کے جو مغز ہیں ان کو آپ بریاں کر لیں، ان کو مدبر کر لیں، تو جو مدبر شدہ اس کے مغز ہیں ان کو بالکل باریک پیس لیں اور سرما کی طرح اس کو بنا لیں۔ تو یہ سرما آنکھوں کے اندر لگانے سے نظر کی جو کمزوری ہوتی ہے، بینائی کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، آنکھوں کے دکھنے کا جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پپوٹوں کے اوپر اگر اس کا لیپ کیا جائے تو اس سے بھی آنکھوں کو تقویت ملتی ہے اور آنکھوں کے جو امراض یا کوئی الرجی، سوزش وغیرہ ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اسی کا یہ جو بیج کا سفوف ہوتا ہے یہ آپ کسی بھی تیل اور خاص طور پر سرسوں کے تیل میں ملا کر داد جسے رنگ وام کہتے ہیں اس کے اوپر آپ اگر لگاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے چاکسو کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا کہ چاکسو کیا چیز ہے، اس کو کن کن امراض میں استعمال کرتے ہیں، اس میں کیمیائی اجزاء کون کون سے پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم نے تفصیل سے ڈسکس کی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔